martangi yang mahita. Dame ni debata na sumurung siyan salu naroha. Ima mangaramuti hati-hati dohot pikiran mu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akamang do dia makena nami sudena hinaulongan tabu kamahatan ni debata jamita di minggu tasadarion. Imana tersurat di Evangelium Matius pasal 20 lalu. Matius 20 lalu ayat 10 120. Matius 20 lalu ayat 10 120. Songonom ma didok desi. Alaina laudo anggo sisianna na 12 itu sada dolok na di luat Galilea songon naung tino nahon ni Yesus tu nasida. Jadi dung di ida nasida ibana disoba mai bana. Alai naganggu do roha ni nadeba. Dungi didapoton Yesus manasida didok ma. Nunga sahat tuau nasa huaso na di banu agijang dohot na di tanoon. Lau mahamu podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni ama. Anak dohot di porbadia. Laos ajari hamu manasida mangaradoti nasa hata naung hupatikon tu hamu. Ai idama sai na dong anakku dohamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasiang anon ima sahatna akamang do dia makena nami disudi akapar saurata nani ihotan ni maragam aka ihot-ihot di tonga-tonga ningoluta. Aibo itu meragam akapar saurata. Manang na mungkin ibana diikat parhamaranggiong. Manang keluarga. Manang parmudaron. Manang par ale-aleon. Gudang matehe nabuy mengikat kita di akapar saurata si ganupari. Alai di tonga-tonga di akapar sauratai sadado nanay ingotota. Ima parsaoran na nirahutan ni holong niroha. Ido penaruh padoh madosongonon persahabatan sejati tidak didasarkan untung rugi. Tetapi landasan persahabatan sejati adalah kasih tanpa syarat. Jadi monodong dope di kapar saurata dia kapar ale-aleta dia kahubungata sasitongna memperhitungkan untung dan rugi buido kecewa hita dia kapar sauratai alai mono adong do di hita noeng di tonga-tonga di persahabatan doho para ale-aleta sasitongna ima kasih tanpa syarat tugu mai bana masih hohok mai bana di tonga-tonga ning uruta buasa siani hita bora asa tabereng do nuaing hubungan ni Tuhan Yesus tu akasisianna dohot nanaing ulaon ni akasisianna nanaing pasahaton ni Yesus tu akasisianna akamang akenang sisian ni Tuhan Yesus di hubunganna di parsauranna dohot Tuhan Yesus bukan sebatas murid dan guru. Bukan sebatas parhamaranggion alai ale-ale. Di guar Yesus doa akasisianna ale-ale manang sahabat ala sude nabi nege ni Yesus. Naung jinalo ni Yesus ian amai dugi Roma sisianna gabe ale-alena sahabatna bukan halnya hahahangi. Sudah na yang di Yesus di pasahak mah. Tua kasisianna songon sahabat di bawah. Ido akamang akainang hasurungan ni persaoran na marale-ale sahabat. Molo hubungan murid do guru adong dobe batas ni. Iduk do bawahan adong dobe batas ni.
anak dengan orang tua mungkin adung dobe alai molo ale molo sahabat, segala sesuatunya yang ada yang kita miliki kita akan serahkan kepada sahabat-sahabat kita. Di Tuhan Yesus beri kamu maju di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 15 alialeku mahamu molo diulahamu nahu patikoni tuhamu dang hugoar behamu anak somang aidang tiboto anak somang na niula ni idukna ale dohamu hudok ai nunga hu pabotoho tuhamu saluhut nahu bege sian dama. Dari kamu madabuni nama ale. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi sahabat nama diguari Tuhan Yesus akasisiana ale nama dang songon anak somang tuiduk be dang gabe songon guru tu murid be ale nama persauran nani rahutan ni ale sudi nahu jalo sia namai termasuk kuaso termasuk haguguun termasuk dohot di misi pelayanan Injil hupasahat ma Tuhamuna ale-aleku ninaibana. Persauran di Yesus dohot akasisiana dada sahabat alai dada anak somang alai nunga ale-ale di guar Yesus akasisiana sahabat manang ale-ale ala saluhut nabi nege di Yesus nunga di pasahat tu akasisiana antara Yesus doho sisiana danga dong bebatas. Ido hita bolo nama ale-ale nama setabu nama ale-ale. Gari nibi pipi tu ale-ale do pinabua. Segala sesuatunya dangadong be batas dangadong be tunasida nagabir rahasia akamang do dia makainan hami sude hamu nakina holongan molo nunga di pasahat Tuhan Yesus sude nabi degena sia nama itu akasisiana ima ale-alena dangadong be batas dinasida dangadong be rahasia tetapi segala sesuatunya terbuka ahadona nahirim di sini molo di bawah ho keluham sihol ni roham tu ale-alem tu sahabatmu sada dona taigi asa dohot ibana mangurubi kita asa dohot ibana mendukung kita asa terlibat ibana secara langsung di tengah-tengah sudah panggulmi to ningoluta Yesus mengharapkan para muridnya menjadi saksi di dunia ini hirimdo rohani Yesus akasisiana gabe sitindang saksi ale-aleku mam sahabatku sungguh sahabat tahu sungguh ale-alemu nah ay molo murid datong babu hidup ala ni nama biar molo iduk apalagi iduk Tuhan asomang alani ketakutan dobe alai molo alani ale-ale burhat lao di pasahat posani alani tabuni para ale-ale yoni nama dang alani ketakutan dang alani intimidasi dohot akalan nasing alai penuh dengan kesabaran ido banda di dok topik mingguan sadario nakamang kenang gabe siti dangi ni debatasi tolu sada menjadi saksi Allah Tritunggal akamang akenang hurian itu kata molo digowar kita sahabat-sahabat Yesus ale ni Yesus songon sahabat tidak gabe saksi mahita gabe panidangi yung mahi alay taula maisian ukap dohot tolong ni rohata di ale-ale tay di sahabat tay ima Yesus alay nagtakas akamang akainang iko para diuta do dirita memulus konsekuensi ni panidangi ni naduduhan nun na manidangi dang niangon dang namura-murai
gari ada sipata ala ni kesaksian ikut dipertarungkan do hosana, dipertarungkan do ngulu ni bana, dipertarungkan do akau ulau ni bana, ala ni kesaksian ni ikon manaon naduk kita. Rak maju hita kamanga kainang mabuka Matius 10 asa tabering maju nuaing aha matutu konsekuensinya aha mana pinangiru ni Jesus ya kita songon ali-alena. Matius 10 mamuka maisian ayat 10 1 10 lalu tabering maju dangek dakamang akenang. Matius 10 ayat 10 1 10 lalu husuru dohamu songo biru-biru tutonga-tonga ni akababiyat di bahini patas mahamu maroha songo ulok lidang marohamuna songo darapati. Lihat boleh dok Tuhan Yesus, lihat disentak ibanak supaya kita sadar, supaya kita insight di mana posisi kita. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Antara biru-biru tu domba, antara ni biru-biru tu serigala, tidak ada bandingnya. Sangat jauh. Kala itu sima hita disuruh. Hola dua ma gugota akamanga kaina. Naing ma lidang maroha. Cerdik seperti ular. Cerdik lawatanna. Tidak putus akal. Dihambat di sini lari ke sini. Dihambat di son lautuson. Dan miterso ibana monodong hamaoloni. Dan tulus seperti merpati. Tulus. Tidak ada kepentingan yang lain. Tidak ada untuk cara mencari kehormatan pribadi. Alai tulus ma. Tabereng mamuse ayat 10 itu. Jaga mahamu di akajolma. Ai pasahaton nadohamu tu akaparuhuman. Jala licingan nadohamu di akaparguruan nasida. Paruhuman licing-licing ima tudu indikator tu pembunuhan. Jadi torok dohalak alani kesaksian sangat tuna akuan hosa mengadupi pembunuhan mate martir. Nuaing akamang sadari ma tasadari ma molo didok nakinan jaga mahamu dugun na mahamu tu akaparuman licingan na mahamu. Kita harus sadar pembunuhan yang kita alami sekarang bukan pembunuhan fisik lagi. Alai pembunuhan dia doh. Pembunuhan kebebasan untuk beribadah. Pembunuhan karakter, pembunuhan karir, pembunuhan sumber kehidupan. Aladido ubanido dadeba, pembunuhan tidak harus dengan senjata. Kalau pembunuhan dengan senjata mungkin bisa kita atasi. Kita ciptakan senjata. Mungkin kita berlindung. Alai nau jorbut nuaing nau jorbut nanti pembunuhan bisa terjadi dengan perkataan. Perbalistik. Odo nau jorbut pembunuhan. Molo dido akan ada bakamang dah. Peluru hanya melukai satu orang dengan satu peluru. Tetapi perkataan kekerasan perbalistik, satu perkataan bisa melukai satu rumah tangga. Satu perkataan bisa melukai satu gereja. Satu perkataan bisa melukai satu resort. Lemang hebat. Alani do jorbut ni pembunuhan perkataan perbalistik nai. Dengan menyebarkan fitnah. Kebencian adalah senjata ampuh untuk membunuh.
Pembunuhan tidak harus dengan senjata, pembunuhan bisa terjadi dengan perkataan, dengan menyebarkan fitnah. Kebencian adalah senjata ampuh untuk pembunuhan. Omano yang nata dobe. Nang 3 bulan dobe. Secara tidak langsung akadongatan naso sepaham do kita. Membunuh kita secara ekonomi. Marhite melarang lapak-lapak penjualan daging babi. HPD Basianido ngulu ni akadong mata. Asata sadari man wain. Dibunuh halak do amata Ahok. Allah kebencian doh akalan nasi. Sementara sebagian orang marsuba-suba kata taringot tu kita. Marparmeap-meap pun fitnah tu kita. Alai nasida tenang, aman, tidak ada mengganggu. Asata sadari manuai. Di bahalak nuai. Ikok gabi manaum mai bana. Di tempat-tempat tugas ni bana. Di instansi ni ibana. Gabi terus ibana. Ikut ditoru. Atik pe anggo kemampuan. Boy do ibana. Ala ni kebencian. Tak sadari manuai agama. Alai na naing dokono kumulu tak sadari. Unang mabir kita. Unang lomos kita. Unang tahu tak kita. Boy do lam margo kita. Asap lalu. Tugon na sida do hamu tujolo ni aka. Panggonggomi do tujolo ni aka raja. Ala niau bahen panidangian tu nasida dohot tua kasih pelebegu dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang mengenal, yang tidak mengenal Allah. Ikut ditunggu kita, digiring kita. Tuaka penguasa-penguasa. Alai bolo ditunggu kita nak dingotot tama domba do kita. Nama dogon serigala siap menerkam. Alai Roma Tuhan Yesus. Unang humabiar. Sai nadong anakku doho. Rasi rasa roh. Ajal ni hasianganon. Akamang akainang eudopos ni rohata. Sian na julu. Dung mulai tubuh gereja na porsia di Portibion. Banyak usaha. Ido ubay na di katakombe. Dia ke kuburan-kuburan dona julu. Halak Kristen minggu beribadah. Mabain terdidi do ulau sakramen. Ala dilarang. Ala daki aso. Ala terus berkembang ibana. Alanya dak kuaso ni jolma. Namar suruh kita. Dang bisuk-bisuk ni jolma barita na ulion. Atong mulosong ni do nuay nga kamang. Akay nang hamoloni. Aha manayang dohonota. O makamang akay nang nanayang dohonon na tu kita. Na berjulu. Bere kamu ma di sada Korinsia. Sada Korinsia ay sa plonom. Udo kamang akay nang nanayang dohonon na tu kita. Ngata bereng binakiposisi tayo. Sada Korinsia ay sa plonom. Ay molo huhatahon barita na uli. Dang hasurungakwi. Utaku hiadwi. Marjia duaw. Au so hubaritahon. Jadi molo borhak behita. Majamidaho kata ni debata. Para raton hata ni debata. Mabuat Kristus tu tong-tongan di Portibion. Alai ingotot tama utang tadi. Kewajiban tadi. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakannya. Indah budi bahasa Indonesia. Ala nida pula dong bidirita. Mengalulia kala nasi. Alai manggarar utang tamai. Di tonga-tonga ni nguluta. Namar barita nauti ulat utang tadoi. Kewajiban tadoi. Dan pola adong si sudol hono tadi si anggo sia dirita sadi alanima nuaing di tonga-tonga ni ulaon nagabe saksi si panidang kita taingok mah di 2
Timoteus 4 ayat 2. 2 Timoteus 4 ayat 2. Jamitahon hatai hajong jokkon didiki naune nang soune picang paingot apoi marhide-hide labas niroha dohot pamudayo. Jadi cara tamanggarar utang tai, utakku, utang munai, utang disudena porsiai, manggarari, bunut tama barita naudi, alai, tajamidahuma, une manang soune, marhite nama micang, marhite napa ingoton, marhite nasa labas niroha dohot pamudayo. Labas niroha dohot pamudayo. Dengan jiwa yang besar. Mulai ketuan duduk beda. Dah jalo mai. Tanikmati mai. Di tengah-tengah ninguluta. Iman apa julu. Napa duahon. Pos marohata. Uruban itu kata dohita. Molo di dok Tuhan Yesus dijamitat tasadarion. Dia 10 halu 120. Nunga sahat tuau nasa huaso na di banua gijang dohot na di tanaon lau mahamu podai hamu masalu bangso didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama anak doto di porbari ai ida ma sai na dong anakku do hamu rasi rasa ro ajal ni hasianano padonganion dohot pangurupion ni tuhatai do natahiri. Dia ma pangurupion. Dohot padonganion ni tuhatai di kita. Ima di ulaun ni apostel sada ayat walui. Ulaun ni apostel sada ayat walu. Ulaun ni apostel sada ayat walu. Ai jalo omuna do. Hagogo ni to di perbadian na songgop Tuhamu gabe siti dangi kumahamu di Jerusalem doho di Sadok Judea doho Samaria sangat rodi ujung ni tanoon bereng mamang akainang marhasurungan do halak napi naborhat ni kuasa napi naborhat ni akahagogon hagogon ni portibio sian napi naborhat ni todi ni debata mulu akabekap na di portibio do naing menghalangi. Apa hagugut atau dia mahaguguna. Kita selalu dipersiapkan. Didongani, diurupi kita. Padonganio do pangurupion itu hatai dangadong sekatna, dangadong batasna. Dia mai ima di Matius 10 ayat 10 sia sahat 20. Matius 10 ayat 10 sia sahat 20. Ai jumpa di pajongjong nasida. Hamu unang holsoan rohamuna di sidohono munai. Alai nasango basido lehonon na tuhamu hata si dohono muna. Nakito gon na mahita tu jolon ya kapangum do akaraja bahet sitidangi. Marpikir mahita wama benota mga dupion. Akaparpuason. Akahagogonon dungi Roma Tuhani unang mabiar hamu dinasango basido leonon na tuhamu to di porbadia lau mangajari hamu manuturi hamu ayat 20 ayat pala hamu nama dokhata disi todini amamuna nama nuturi nama turasi di bagasan hamu tuturan doho ajaran nito di ido kita mangalehon alus nadumenggan naumuli di bagasan halabohon doho labas niroha majamitahon mamaritahon barita nauli. Jadi nuhaing hatan itu hata di minggu tasadarion paposon rohatan molo disuruh pehuria molo disuruh pehita kamang akenang song na porsia songo biru tu tonga-tonga ni babiat ale pos marohata gararota dui utang tai ay utang ta dui gabe donganan na dohita
lehonon na do hagugon nito di itu kita lau majami tahun maka tahun hatani di bata alani do kamang akenang borak mahita ti kamang akenang dang pola sa ikon na belga na mabbe kesaksianon boy do sian akan ame meti alai bolo di pasu-pasu tu hatta na daula na meti boy gabi hagugon ni tod di porbadiai di tonga-tonga ni nguluta alani borak mahita borak mahuriata tabuam mabarita nauli marhidia kapar saurata marhidia panggulmito ni nguluta unang mabiar hita unang lomos hita alani rak maju hita mabuka Matius 10 ayat 32 Matius 10 ayat 32 umma taingo akamang akenang asa borak mahita gabe saksi ni debata si tolu sadai alai taingo ma di dok Tuhan Yesus ma di Matius 10 ayat 32 ai ganup nama katidakonau di jolo ni jolma ido hati dakonoku di jolo ni damang na di banua gijai alai halak na maila maka tidakonau di jolo ni jolma maila masugut nang anak ni jolmai maka tidakon ni bana di jolo ni amaila alai ganuk nama katidak kunau di jolo ni jolma alai tainguk madakamang akenang hurian itu carata maka tidakon mamaritahun di bagasan halap bohon dohot di bagasan nasa labas niroha amin martangi yang mahita mau lihat Tuhan di tonga-tonga ni hagalion nami keterbatasan di juhudo kami tutuali Tuhan gabe siti dangim nong dipilih todo kami tutuali Tuhan gabe ale-alem nasa naung diho nabi negim nunga di pasahato betu kami ima si pasahaton nami si papataron nami si suara honon nami di tonga-tonga di portibio atau pos rohan nami Tuhan ajari pargugui mahami akka ruas ni huriam songon akka ale-alem mamaritahun barita nauli mamicang paingoton manugu-nugu di bagasan nasa labas ni roha ay utang nami di tutuali Tuhan marjea do kami iya so tahu kami atau pos roha nami Tuhan parrohamu parbisukamu mahami lehonomu matu kami sahala haguguhun pasu-pasu kami rapon nakama nami ina nami ruas ni huriamo asa margugu kami Tuhan mabuah baritang manidangi di tonga-tonga ni portibion alidi batama nami pasu-pasu mahatam gabi pergugu di kami pasu-pasu makama nami ina nami ruas ni huriamon ubutu kami boido maol di tonga-tonga ni akka ulaon nasida lau mamaritahon barita nauli alai asapos rohana le Tuhan lehonomu todim laho maralus mangalehon aka jalan keluar ya kahamolon nani adopan nasida pasu-pasu Tuhan nang akan naniulan ya manami do inanami asa marhidesian ali Tuhan manidangi kami dibalga ni huasom manari honggulu nami akar was ni uyam ali Tuhan na di bagasan marsahiton asiro hamali Tuhan topot nasida tuak kainganan nabi karwas ni huriam na marulang tahun hatu tubuh dohot pernikahan di bagasan mingguan pasu-pasu nasida dongani pasu-pasu akka keluarga nasida pasu-pasu kaya nakon nami Tuhan yang nakon napistar nabisu pasu-pasu do pamarita nami asa totong marbisu nasida pasu-pasu nang hutan namion luat namion asa sonak kami Tuhan laho marparsauran doto di tonga-tonga ni gunung nami pasu-pasu mahatam ngabi pargugu di kami mau lihat ma Tuhan